अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक नया नावल नेमुल बदल, जो कि तहरीर है महानूर शहरजाद की, एपिसोड नंबर 1 को लेकर। एपिसोड की जानेब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब करते हैं आज की एपिसोड स्टार्ट। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो शावर लेकर कमरे में आया, गीले बाल, शर्टलेस, इसके मसल्स नजर आ रहे थे। चौड़ी जिसामत का वो कद आवर नौजवान वार्डरोब की तरफ बढ़कर शर्ट निकाल कर पहनता, ड्रेसिंग की जानिब बढ़ा, बालों को नफासत से सेट करता, बालों में हाथों में ब्रांडेड घड़ी पहनी, बड़ी हुई बेर्ड, दरमियानी रंगत, डार्क ब्राउन, भूरी आंखें। वो देखने में खूबरू नौजवान था। उनाबी लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजाए वो अपना बैग लेता बाहर की जानिब अपने कदम उठा गया। ज़ूबिया की बच्ची, तुम मेरे हाथों नहीं बचोगी आज। मिशेल मलिक अपना बदला लेकर रहेगी। वो 17 साल दरमियाने कद की खूबसूरत लड़की घूर कर ज़ूबिया को देखते हुए हाथ में पानी का गिलास लिए इसकी तरफ बढ़ी। नहीं मिशेल, प्लीज़। ज़ूबिया इसके इरादे भांपते हुए नफ़ी में सर हिलाती आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मिशेल इसके पास पहुंचती, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए पानी का गिलास इसकी तरफ उछाला, मगर ज़ूबिया ने ऐन मौका पर अपना सर झुका लिया और सारा पानी जीने उतरते अरबाब मलिक के ऊपर आ गिरा। इसने सर्द निगाह सामने मौजूद इस मासूम लड़की पर डाली जो हैरानगी से आंखें बड़ी किए इसे देख रही थी, और ज़ूबिया तो अरबाब को देखते ही वहाँ से फ़ौरन भाग गई। लो जी मिशेल, अब तुम्हारी अच्छी खासी इज्जत अफजाई होगी। मिशेल दिल ही दिल में खुद से हम कलाम होती सर झुका गई। व्हाट द हेल, तुम अंधी हो? अरबाब चेहरे पर नागवारियत सजाए इसकी जानिब बढ़ता लफ्ज़ों पर जोर देते सख्ती से इसे कहने लगा। आप गलत वक्त पर नीचे उतरे, गलती मेरी नहीं ज़ूबिया की है। मिशेल इस वक्त चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए धीमे लहजे में सफाई देने लगी। तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो, अपने आप को बच्ची समझना बंद कर दो। वो सुर्ख आंखें इसके चेहरे पर मरकूज किए इसे बेहद सर्द लहजे में कहने लगा। मैं तो अभी बच्ची ही हूँ, अभी मैंने देखा ही क्या है। वो उसकी तरफ अपनी सब्ज आंखें इसकी जानिब उठाए मुस्कुराते हुए इत्मीनान से जवाब देती इसे आग लगा गई। वो एक गहरा सांस खारिज करता, इसे सर्द निगाह से देखता, डाइनिंग एरिया की तरफ कदम बढ़ा गया। मैं जितना इनसे दूर भागने की कोशिश करती हूँ, इतना ही मेरी इज्जत होती है इनसे। खैर, इज्जत तो सबसे ही होती है मिशेल, तुम्हारी इस घर में। मिशेल खुद से हम कलाम होते आखिर में संजीदा लहजे में कहते साथ अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा गई। आतिफ मलिक इस ख़ानदान के सबसे बड़े थे। इनकी 3 औलादें थीं, 2 बेटे, 1 बेटी थी। बड़े बेटे अहमद मलिक और इनकी बीवी सदर, इन दोनों के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अरबाब और दूसरा बेटा वहाज। दूसरे नंबर पर अजहर मलिक, इनकी बीवी फरीहा, इनकी एक ही बेटी थी मिशेल। मिशेल के वालिदैन इसे 1 साल की उम्र में ही इसका साथ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। और तीसरे नंबर पर नौशीन मोहतरमा, इनकी एक बेटी ज़ूबिया और बेटा वकास था। मिशेल बची क्यों नहीं है नाश्ते पर? आतिफ मलिक ने डाइनिंग पर नज़र दौड़ाते हुए पूछना चाहा। मैंने बुलाया था इसे, मगर वो कह रही थी इसे यहाँ नहीं आना। नौशीन मोहतरमा ने बहुत ही सफाई से झूठ बोलते हुए चाय का कप लबों से लगाया। शगुफ्ता, आतिफ मलिक ने रोबदार आवाज़ में मुलाजमा को पुकारा। इनकी एक आवाज़ पर वो डाइनिंग एरिया में मौजूद थी। मिशेल के लिए नाश्ता ट्रे में सेट करके ले जाएं और इनसे पूछिएगा कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। आतिफ मलिक शगुफ्ता को हुक्म देने वाले अंदाज में बोले। वो इस बात में सर हिलाकर खामोशी से वहाँ चली गई। अरबाब, आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन है ना? आतिफ मलिक अब अरबाब की जानिब मुतवज्जह हुए इससे पूछने लगे। जी, अरबाब ने मुख्तसर सा जवाब दिया। पेपर्स देकर हमारी कंपनी संभालनी है आपको, क्योंकि आप ही से उम्मीद है हमें अब। आतिफ मलिक लहजे में गुरूर लिए मुस्कुराकर कहने लगे। अरबाब ने इन्हें देखा। मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरूंगा दादा। वो इन्हें हमेशा की तरह खुश करते हुए चाय का आखिरी घूंट भरता यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। मिशेल अपने कमरे में मौजूद सामने दीवार पर लगी तस्वीर अपने माँ बाप की तस्वीर को देख रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बचपन से ही वो माँ बाप के प्यार से महरूम रही थी और इस घर में रहने वाले सब कहने को अपने थे, मगर यहाँ इसका कोई भी नहीं था सिवाय इसके दादा के। वो पूरा दिन भी भूखी रहती थी तो इसकी कोई किसी को परवाह नहीं होती थी, इसीलिए वो ज़्यादातर कमरे में ही होती थी। सुबह भी वो अपना पानी का जग भरने के लिए गई थी जब ज़ूबिया ने इस पर पानी फेंका, जिसकी वजह से वो इसके साथ थोड़ा हल्ला गुल्ला करने लगी, मगर वो इसको खासा महंगा पड़ा था। धुधिया ने रंगत देखे नकूश की हामिल सब्ज आंखें जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद पुरकशिश बनाती थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसका ध्यान इसकी जानिब गया। आ जाएं, मिशेल ने मायूस लहजे में बोला तो मुलाजमा नाश्ते की ट्रे लिए आती दिखाई दी।
ملک صاحب نے بھیجا ہے اور پوچھ رہے ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ملازمہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مشل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، مشل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لفظی جواب دیا۔ ملازمہ خاموشی سے چلی گئی۔ اس نے ایک نظر کھانے پر ڈالی اور خاموشی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ بھوک تو اسے واقعی بہت لگی تھی۔ ارباب اس وقت یونیورسٹی میں موجود تھا اور اس کی نظریں بار بار داخلہ گیٹ کی جانب جاری تھیں۔ یار نہیں آئے گی وہ، تیری وجہ سے مجھے بلا وجہ کھڑا ہونا پڑتا۔ ارباب کا دوست جعفر پچھلے 15 منٹ سے کھڑے ہو کر اکتا کر بولا۔ تبھی گیٹ سے وہ آتی دکھائی دی۔ اسے آتے دیکھتے ہی ارباب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بھی ایک مسکراہٹ اسے پاس کرتی نظریں جھکا کر سائڈ سے گزر گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگا۔ چلی گئی ہے وہ بھائی، اب ہم بھی چلیں؟ جعفر ارباب کو ہوش میں لاتے ہوئے اسے بولا، جس پر ارباب خاموشی سے اس کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ میری بات مان، ہمت کر کے بول دے، دیکھ اس کے بعد موقع نہیں ملنا، تجھے تھپڑ پڑ جائے گا، زیادہ سے زیادہ محبت میں اتنا تو برداشت کر ہی سکتا ہے۔ جعفر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے مشورہ دیتا آخری میں مزاحیہ انداز میں کہنے لگا، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ارباب ملک کو کوئی لڑکی تھپڑ مار دے، میں جا رہا ہوں بولنے۔ ارباب فیصلہ کرتے ہوئے گہرا سانس خارج کرتا کھڑا ہوا۔ جا میرے شیر، انشاءاللہ ہاں ہوگی۔ جعفر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اس کی پیٹھ کو تھپتپانے لگا۔ ارباب اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا کوریڈور کی جانب بڑھا۔ ارباب کی نظریں اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ جب وہ اپنی دوست کے ساتھ اسے آتی دکھائی دی، اسے دیکھتے ہی وہ اپنے قدم عروب کی جانب اٹھا گیا۔ ہیلو، ارباب لبوں پر مدھم مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ ہائے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دینے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں، کیا آپ 5 منٹ کے لیے کینٹین میں آ سکتی ہیں؟ ویٹ کر رہا ہوں آپ کا۔ ارباب اسے دیکھتے ہوئے صاف بات کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عروب اسے جاتا دیکھنے لگی۔ یہ کیوں بلا رہا ہے مجھے؟ عروب کنفیوز سی ہوتی اپنی دوست کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جا جلدی، کیا پتا آج تجھ سے اظہار محبت کر دے جس کا تجھے کب سے انتظار ہے۔ عروب کی دوست اندازہ لگاتے ہوئے مسکرا کر اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی۔ عروب اسے گھور کر دیکھنے لگی اور اپنی تیز ہوتی ہارٹ بیٹ کے ساتھ وہ کینٹین کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ارباب اسے آتا دیکھ کر کرسی سے کھڑا ہو گیا اور عروب خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کو بات کرنی تھی مجھ سے؟ عروب نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے اس سے بولا۔ جی پتہ نہیں آپ کیا سمجھے، لیکن جب سے میں نے دیکھا ہے اس دن سے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور پتہ نہیں لگا کب اچھی سے بہت اچھی لگنے لگی۔ میں صاف بات کرنے والوں میں سے ہوں عروب، میں آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، ٹرسٹ می، میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ ارباب ایک ہی سانس میں اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہنے لگا۔ عروب نے سر اٹھا کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا یہ واقعی سچ تھا؟ کیونکہ اسے بھی تو وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ آر یو سیریس؟ عروب نے اس سے پوچھنا چاہا۔ ارباب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بالکل، آپ جب کہیں گی میں اپنی فیملی کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیج دوں گا۔ عارض نے اسے بے اختیار بولا، جس پر عروب کو واقعی یقین ہو گیا وہ اس کے لیے سنجیدہ ہے۔ میرے گھر میں ویسے بھی میرے رشتے کی بات چل رہی ہے، میں سچ بولوں گی، مجھے بھی آپ اچھے لگتے ہیں، تو اسی ویکنڈ آپ اپنی فیملی کو بھیج دیں۔ عروب نے بھی اب کی بار اس سے صاف کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اس ویکنڈ میری فیملی آپ کے گھر ہوگی۔ ارباب اس کی بات پر حامی بڑھتے ہوئے سر ہلا کر کہنے لگا۔ عروب مسکرا دی۔ میری فرینڈ میرا ویٹ کر رہی ہیں، مجھے ویکنڈ پر انتظار رہے گا۔ عروب کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسے دیکھتے ہوئے بولتی اٹھ کر چلی گئی۔ کیا بنا؟ عروب کے جاتے ہی جعفر اس کے سر پر پہنچ کر بے چین سے پوچھنے لگا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ارباب نے بدرے میں سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ عارض ملک کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جعفر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا۔ اس نے کہا ہے ویکنڈ پر رشتہ بھجوانے کا، ارباب نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا، جس پر وہ خوشی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے یار کی شادی ہے، واہ واہ، جعفر خوشی سے گھومتے ہوئے بولا۔ ارباب اسے دیکھنے لگا۔ رشتہ نہیں ہوا ابھی بھائی، ارباب اسے دیکھتے ہوئے بتانا ضروری سمجھنے لگا۔ تیرے دادا جان کی بستی ہے تجھ میں، تیرے دادا کی جان بستی ہے تجھ میں، تیرے ایک بار کہنے کی دیر ہے، اسی تاریخ کو پہنچ جائیں گے بھابھی کے گھر۔ جعفر اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولا۔ ارباب اسے دیکھنے لگا جو اس کے متعلق سب کتنے اچھے سے جانتا تھا۔ چل اس خوشی میں مجھے کچھ کھلا مجھے، جعفر نے دانت نکالتے ہوئے اسے بولا۔ عارض اس کی بات پر نفی میں سر ہلا گیا۔ تو بھوکڑ کا بھوکڑ ہی رہی، ارباب کہتے ساتھ اسے پیسے دیے۔ جعفر اس سے پیسے لیتا کچھ کھانے کے لیے چل دیا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ عاطف ملک مشل کے کمرے میں آتے ہوئے لہجے میں بے حد پیار لیے اس سے پوچھنے لگے۔ ٹھیک ہوں دادا، آپ کیوں آ گئے؟ مجھے بلا لیتے، مشل ان کی جانب بڑھتے ہوئے ادب بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ سارا دن کمرے میں رہ کر بور نہیں ہوتی آپ؟ عاطف ملک بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔
दादा, फुप्पो को मेरा बाहर आना ज़्यादा पसंद नहीं है। मिशेल ने सर झुकाकर इन्हें साफ बात की, जिस पर वो इसे देखने लग गए। तुम अपनी फुप्पो और ताई को नज़रअंदाज किया करो, ऐसे अकेले पूरा दिन कमरे में गुजारना अच्छी बात तो नहीं है। आतिफ मलिक इसे नरमी से समझाने की कोशिश करने लगे। दादा, रिजल्ट आने वाला है मेरा, फिर आप मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा देंगे प्लीज़। मिशेल मुस्कुराते हुए उम्मीद भरी नज़रों से इन्हें देखती कहने लगी, क्यों नहीं, ज़रूर मैं अपनी गुड़िया का एडमिशन करवाऊंगा। अब दादा आपके हाथ की चाय को याद कर रहे हैं, बना दो। आतिफ साहब ने मुस्कुराते हुए इसे बोला, जिस पर वो मुस्कुराई। मैं अभी बनाकर लाई। नेशनल कहते साथ उठकर कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। वो किचन में दाखिल हुई तो नौशीन मोहतरमा पहले से मौजूद थी। आज कैसे भूल गई यहाँ का रास्ता? नौशीन मोहतरमा इसे देखते ही तंज़ीह लहजे में पूछने लगी। फुप्पो, वो दादा जान के लिए चाय बनाने आई हूँ। मिशेल ने थोड़ा हिचकिचा कर सर झुकाते हुए जवाब दिया। फुप्पो नहीं हूँ, मनहूस हो तुम, मुझे आज के बाद फुप्पो मत कहना। नौशीन मोहतरमा के कहे अल्फाज पर वो कर्ब से आंखें मेज गई। बचपन से ही वो अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनती आई थी इनके मुंह से, मगर वो आज तक समझ नहीं सकी थी इसका क्या कसूर था। वो चाय बना रही थी जब वकास किचन में दाखिल हुआ। इसे देखते ही मिशेल के चेहरे पर बेजारी सी छाई। क्या कर रही हो? वकास इसके सामने आकर खड़ा होता मुस्कुराते हुए इस पर नजरें जमाए पूछने लगा। आंखें खराब है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें चाय बना रही हूँ। मिशेल गुस्से से इसे जवाब देते साथ कप में चाय डालने लगी। हटो मेरे सामने से। वकास की मुसलसल नजरें खुद पर महसूस करके वो दांत पीस कर इसे कहती साइड से गुजरने लगी। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो मुझसे। वकार इसका हाथ थाम कर इसे रोकते हुए कमीनगी से बोला और मिशेल ने सुर्ख आंखों से इसका हाथ देखा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी वकास, अगर हाथ नहीं छोड़ा तुमने और आज के बाद ऐसी घटिया हरकत की तो दादा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मिशेल चेहरे पर गुस्सा सजाए से घूरते हुए कहने लगी। वकास ने इसका हाथ छोड़ दिया और वो किचन से बाहर की तरफ बढ़ गई। बदतमीज। मिशेल गुस्से से आग बबूला होती इसे बोलते साथ आतिफ साहब के कमरे की जानिब बढ़ाने लगी। इतने गुस्से में कहाँ जाया जा रहा है? वहाज मुस्कुराते हुए मिशेल की तरफ बढ़ता इससे पूछने लगा। मिशेल इसकी बात पर हड़बड़ाकर वहाज को देखने लगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मिशेल सर झुकाकर इसे देखते हुए जवाब देने लगी। अच्छा, कभी मुझसे भी पूछ लिया करो चाय का, सिर्फ अपने दादा की ही बनाती हूँ। वहाज ने मुस्कुराते हुए इससे नर्म लहजे में बोला। मिशेल ने इसे देखा। कल से मैं आपसे भी पूछ लूंगी वहाज भाई। वो इसकी बात पर मुस्कुराते हुए इसे कहती मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मिशेल तुम यहाँ हो, लॉन में चलते हैं, आ जाओ। तभी जूबिया आते हुए मिशेल का हाथ थाम कर इसे कहने लगी। मिशेल ने इसे देखा। नहीं जूबिया, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ, तुम जाओ। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मिशेल इसे मना करते हुए हाथ छुड़वाती आगे की तरफ बढ़ गई और इसे जाता देखने लग गई। इसे क्या हुआ? जूबिया इसके लहजे में अफसरदा सी कहने लगी। मैं जा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। वहाज की बात पर जूबिया ने इसकी तरफ देखा और आंखें छोटी कर गई। मैं आपके साथ क्या करूँगी लॉन में? जूबिया मुँह बनाकर कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ये लड़की बिल्कुल अकल से पैदल है। वहाज इसे जाता देखकर नफ़ी में सर हिलाते हुए खुद से बोला। वहाज तुम अकेले ही चले जाओ लॉन में। वहाज एक गहरा सांस खारिज करता खुद से कहते साथ लॉन की तरफ कदम बढ़ा गया। मिशेल इस वक्त अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी खामोश आंसू बहाने में मसरूफ थी। दिन भर खुद को मजबूत और नॉर्मल दिखाने वाली मिशेल के अंदर क्या चल रहा था इससे सभी अनजान थे। इसके दिल का हाल तो इसका खुदा जानता था और इसके लिए इसका खुदा ही काफ़ी था। अल्लाह ताला मुझे इस तरह हिम्मत और सब्र देते रहना और हमेशा मेरा साथ देना, क्योंकि आपके साथ के बगैर मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहेगी। ये हिम्मत, ये ताकत सिर्फ आपकी वजह से है। मिशेल रोते हुए आंसू बहाती हुई अपने रब से गुफ्तगू करती अपना सर सजदे में झुका गई। अरे आओ मेरे पोते। अरबाब को देखते ही आतिफ मलिक मुस्कुराते हुए इससे कहने लगे। वो कमरे में दाखिल हुआ। खैरियत से आना हुआ? आतिफ साहब एक नज़र वॉल क्लॉक जबकि दूसरी नज़र अरबाब पर डालते हुए सवाल करने लगे। मुझे बात करनी थी आपसे दादा। अरबाब इनके सामने बैठते हुए आने की वजह बताने लगा। आतिफ मलिक असबात में सर हिला गए। दादा मुझे शादी करनी है। अरबाब की बात पर इन्होंने फ़ौरन नजरें उठाकर इसे देखा। शादी किससे? आतिफ साहब ने बेहद संजीदा लहजे में इससे पूछना चाहा। यूनिवर्सिटी में एक लड़की है दादा, मैं चाहता हूँ आप मॉम डैड को बनाएं और आप इसी वीकेंड पर इनके घर जाकर इनकी बेटी का हाथ मेरे लिए मांगें। अरबाब ने भी संजीदगी से इन्हें देखते हुए बताया, जिस पर वो कुछ देर इसे देखते रहे। समझो हो गया काम, इसी हफ्ते हम जाएंगे, एड्रेस दे दीजिएगा हमें। आतिफ साहब इसकी बात पर हामी भरते हुए इसे बेहद खुश कर गए। थैंक यू सो मच दादा, यू आर द बेस्ट। अरबाब खुशी से कहते साथ इनके गले लग गया। वो मुस्कुरा दिए।
لیکن ارباب جلدی بازی مت کرو بچے، ابھی تمہاری عمر صرف 23 سال ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ عاطف ملک نے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانا چاہا، ارباب نے انہیں دیکھا۔ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہے دادا، بے فکر رہیں آپ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ارباب ان کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گیا اور وہ اسے دیکھنے لگ گئے اور اسبات میں سر ہلا گیا۔ ارباب خوشی سے کمرے سے باہر آیا تو اسے رونے کی آواز آئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان مشل کے روم کی طرف گیا اور اس نے اندر دروازے کے کمرے میں جھانکنا چاہا۔ نظر اس پر گئی جو جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ارباب اسے دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ ہمیشہ اس نے مشل کو بدتمیزی کرتے یا پھر فضول حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ یہ تو اس کا الگ ہی روپ تھا، مگر وہ اپنی سوچ کو جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔